Selamat ngali hari serta merita bibasa ngagi kita semua boleh ngaku simatawil bak buletin UKAS IBAN edisi ngali hari 6 Ogos 2021. Berita ngali hari itu dipun kengau pengeransian Perintah Sarawak mutar ke Penanggul nadai dokumen pengelala peranak menua tahu. Sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing madah ia nyempulang Kepala Menteri Dato' Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg nemuai berjalai ke pengawal perintah ngagai long singgut kemari dekat Sili Agi nemu Penanggul ke nuntung rakyat dia. Kuya perkaranya berguna dikenanan tu ke rakyat kenadai dokumen pengelala nyadi peranak menua bak long singgut uliah diputar ke. Kaban Kunsi Negeri adun balihnya megak madah perintah negeri nak Allah nyaup rakyat yang kaum rakyat kebukai ngadu ke perkaranya. Mayanya ia mandang ke penyiru ngagai penusah keditapi dua ekonomia long singgut kemujur boleh pemutus 6A bak sijil pelajaran Malaysia SPM tang nadai maika tayak seduai ada bak menuanya. Ia madah hagi bisik 356 ikut peranak long singgut kebukai belak napik penusah kesebaka. Bak berita nangkan ketau, Menteri Perintah Menua ngau pengawal berumah Sarawak Dato' Sri Dr. Sim Kuihian datai nyaup raban pengawal berubat merik 7 vaksin COVID-19 ngagai 30 ikut Mensia Mayu di Kampung Rantau Panjang Cina kemari. Sidak ke betujuk tu ianya sidak kena dapat mindah orang tuai engau orang timpang peniau OKU. Adun batu kawal ti megak kalaknya di lutur sebedau tu sekali lagi nangkan Mensia Mayu anak enggai betujuk vaksin. Kuya perkaranya dekat nentu ke pengelikun ngau pengerai diri hari pengelkai COVID-19. Nampung isi berita, projek ngagak Hospital Pengajar dengan Palan Pengawal Berubat Prima Universiti Malaysia Sarawak, Unimas kedia tu benua digagak di pelabak kedekat tembuk 4 tahun lagi. Projek tu ialah dekat menyediakan servis pengerai ti kondusif ngagai Mensia Mayu, lebih lagi di Kota Semerahan. Kaban Parlimen Kota Semerahan, Rubiah Wang madah, projeknya endang nyadi julati ya sekumbang kemegai pengawaknya hari tahun 2015 subak. Kuya penembuk projeknya ialah dekat ngemuntang ke rakyat dia datai berubat kelimpah nyaup mutar ke Penanggul sekut bak klinik pengerai bak menuanya. Di Simunjan adun dia Aula Dris udah ngabas beberapa itik tabak projek bak 4 itik gunturung pendiau kemari. Projek ke dia abas ia yang kaum projek ngagak parit bak belakang rumah panjai Sungai Lingkau Baru ke berungkus RM200,000 ngagak engkelebat ngau ngenalam ke agi entali air mit bak ban kampung Tanjung Harapan tiba kena belanja RM1.5 juta. Projek ngagak ban bak kampung Kelekap berungkus RM1 juta ngau projek ngagak pintu air Tanjung Pisang Selangking RM500,000. Semua projek keberungkus RM3.2 juta-nya digagak dengan agensi pemansang menua Semerahan IRSTA. Penataya belah di sempulang pengawal peliliah Simunjan Abdul Khalid Manab ngau pengari hari upis parit ngau entali air di ID Sitak Semerahan. Di Kuching, upis bertanam betupik Sitak Kuching udah nyuak ke pemberi hasil berkebun ngagai raban terabai menua bak palan meri vaksin PPV Dewan Masma berserimai ngau program Peladang Prihatin Sarawak. Pengawal ngelai nyuak ke pemberinya di penyadi Menteri Muda Pengawal Bertanam Betupik Moden Tanah Adat ngau pemansang Kanah Menua Sarawak kemegak adun tarat Dato' Roland Sagah Wiin kemari. Peremnya diatur gerempung peladang menua PPK Kuching bau ngau Sri Gading Lundo. Bantunya disuakkan ngagi raban terabai menua ke gawak bak Leadership Institute of Sarawak Civil Service gerempung Anak Bulan Mirah Malaysia. Raban volunteer hari upis Menteri Raban Nemia ngau lumba Myvec, Klinik Pengerai Jalai Masjid Rela, Polis Diraja Malaysia PDRM, anggota trafik DBKU ngau pengerja pengawal di Masma. Berita diteruskan di Sebuyau alai 270 ikut agi Mensia Mayu nembuk ketucut 2 dos vaksin COVID-19 bak PVV Balai Mensia Mayu Sebuyau kena hari 3 tu tadi. Program berengkah pukul 8 pagi nyentuk ke 4 lemai diberjalai ke ngemujur serta nitiah ke atur Operation Standard SOP. Mensia Mayu kedatai belak madah ke diri berasai lantang hati udah ke betucuknya lalu berterima kasih ngagai perintah kudah meri vaksin nadai berbayar.
Pegawai pengawal berubah klinik Pengerai Sibuyau terjadi Tuai Koordinator PPV Zon Sibuyau, Dr. Muhammad Asyahari Abdillah, mayanya minta sidak kepada bertujuh vaksin anak hendak datang ngelawak klinik Pengerai Sibuyau atau ke klinik Sebangan. Di Miri, bisik 17 ikut orang kampar, mujur dibantu bak sebengkah pengawal ke diatur kena hari 3 tu tadi. Sidak tahu yang kaum 16 ikut peranak menua, terumpu ngau siku peranak Indonesia kelimpah siku Nabi Amir. Pengawaknya diadu ke UPS Residen ngau UPS Pelilih Miri, ke diatur pukul 10 malam nyentuh 2 dini hari. Semua sidak dibaik ngagi palan ngenduh orang kampar lalu dekat diberi 7 vaksin. Ngalih ngagai report ninti hari COVID-19. Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Sarawak bak penerang media kemari Madah ke Sarawak ngerikut 759 itik kes positif baru ke ditemunya di 26 Pelilih menua. Ngaunya semua penyampau kes dia tu udah nambah ngagai 79,522 kes. Pelilih menua ting ngerikut ke kes baka di Ayan Ketuk. Kelimpah harinya 2 itik kes positif COVID-19 mengadi padah ke Naban Kenyawa di Bintulu Ngau Miri. 5 itik kluster baru ditemunya di Baka di Ayan Ketuk. Empat itik kluster ditentu ke Punas, ianya kluster Sungai Kotak Meradong, kluster Tanjung Lelengau, Pakan, kluster Luteng Telan Usan ngau kluster Belimbing Bau. Bak penerang media kesebaka JPBN Sarawak netap ke atur mindah bertagang diterit ke PKPD bak beberapa bengkah menua. Nakak tu dulu edisi ngelih hari boleh ngaku si Matawil ngau bala kru buletin. Berita kesili lagi tahu diberang dengan semua laman media UKAS yang kaum portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube.